will present what I am presenting today. Okay, I believe that some of you find it difficult, perhaps, okay, to understand the book, but at least my explanation can help you when you read the book. Sudah ada semua ini? 17, berapa orang kita semua? 17, berarti baru 16 ini. Oke. Okay, a brief history of foreign language teaching. Before we start, I have a question. Okay, everyone, please try to think of my question. Here it is. Sinyal kurang bagus. Okay. Amalia, please read the question. Amalia? Mana Amalia? Coba Amalia baca pertanyaannya. Why do we need to know the history of... Okay, your voice is not clear. Okay, Anida, Nur Anissa, read the question. Why do we need to know the history of language teaching? Okay, this is a question. Okay, before we start, I want to know your answer. Why do we need to know the history of language teaching? Okay. Think the answers. Okay, who has got the answer, or who wants to try to answer? According to your opinion, why do we need to learn this topic? What is your opinion, Debira? Do you have an idea? Do you have answer to this question, Debira? Kira-kira apa? Kenapa kita butuh belajar sejarah pengajaran bahasa? Fatimah Zahra, do you have the answer to this question? Not yet, Mister. Not yet, okay. Ya, siapa yang punya saja? Okay. Okay, your name? Nur Fatimah? Okay. Yeah, please. Pak, kalau salah maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Because it's the key to the understanding of the way things are and why they are that way. So teachers may better comprehend the force that influence their profession. Okay. Thank you, sir. Okay. Now, can you say it in your language? Sekarang jawaban apa
jawaban menurut bahasa kalian. Boleh ngacak jawabannya. Apapun jawabannya pasti betul. Nah, itu kalau sama saya, jawabannya semuanya pasti betul. Kira-kira aja ini. Tambahan mungkin ada tambahan dari kalian. Apa? Inasya Fitri apa? I think we learn it for being our reference for future learning. Okay, because it could be a reference for us as a future teacher, right? We learn from the past for better practices in the future. Okay, good. Okay, good. Thank you. Tasha, do you have the answer? I think it will be if you know the beginning of the language teaching first. Okay, but your voice is not so clear. Yeah, but I get your point. Okay, I get your point. Seems that your point is similar to the student before. Okay, right. That's good. Sri Rahma, say something. I don't think so, sir. Okay. Do you have answer or not? Not. Okay. Oke, baik. Suaranya terputus ya. Si Raka Yavindra. Oke. Kenapa ini, Raka? Kamu di mana, Raka? Di rumah, Pak. Di rumah. Punya jawaban untuk ini? Because from the history, from the teaching language, we can improve our skills, sir. Okay, yeah. Not only for language teaching, but also for other subjects. We have to know. Okay, we have to know that their history. Because from the stories we can start to be better, right? Thank you. Okay. And now, the second question. What was the first foreign language based on the book? Kira-kira apa bahasa asing pertama sekali? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Oke, yang lain punya jawaban? Bahasa Arab. Bahasa Arab, oke. Ada lagi? Ini bahasa asing pertama. Sudah ada yang ini membaca buku? Bahasa Melayu, Pak. Bahasa apa? Melayu. Bahasa Melayu. Ini di dunia loh maksudnya loh ya. Bukan di konteks Indonesia ya. Konteks dunia. What was the first foreign language in the world? Okay, a foreign language which was studied by people at the past, in the past. Yaitu apa? Bahasa Latin. Bahasa Latin. Okay. So the Latin grew actually in before the 19th century was the first language, okay, used by Western countries. So the Latin, not English. English is today, okay. English is today, but in the past it was Latin, okay. This language was used by the Western countries like Europe, Greek,
apalagi negara-negara Barat Amerika. Kalau yang Yunani, kalau Yunani itu bahasa Inggrisnya apa tuh Yunani? Ada yang tahu Yunani? Nggak tahu ya. Like negara Roma, gitu ya. Roma. Nah, jadi ya itulah ya bahasa yang pertama ya yang digunakan bahasa Latin. It was used as a foreign language, which was used in the all aspects of human life at the time. Okay, so the use of Latin became dominant when Romans expanded in other countries. Jadi ketika bahasa Latin ini menyebar sangat pesat sekali ketika Roma ini melakukan ekspansi ke negara-negara Eropa lainnya. Oke. Nah, karena Latin sudah menjadi suatu bahasa asing, maka timbullah suatu metode yang sengaja dibikin untuk menjadi acuan di dalam pelajari bahasa Latin yang dinamakan dengan grammar translation method. Oke. Jadi bahasa Latin itu dulu. Bahasa Latin digunakan, kemudian tumbuh berkembang seiring dengan ekspansi atau perluasan kekuasaan negara Roma ke negara-negara lain, sehingga kemudian ada suatu tuntutan, ada suatu kebutuhan di sana. Kebutuhan akan suatu metode untuk mempelajari bahasa asing, disebut, maka timbullah suatu method namanya grammar translation method. This is actually the classical, the classical method. Artinya metode yang sangat klasik sekali, ya. Classical itu nanti ada lawannya adalah yang post classical atau modern, gitu kan. Nah, tapi inilah awal the first method of teaching foreign language was grammar translation method. Ya. Kalau dari namanya kira-kira ini apa? Bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesia metode bagaimana kira-kira? Yaitu metode secara harfiah itu adalah metode terjemah, ya, metode terjemah grammar, kaidah bahasa. Jadi dari namanya kita sudah dapat memahami bahwa ini pasti lebih cenderung kepada terjemah dan grammar. Oke, baik. Ya, grammar translation method atau classical method, ya, metode yang paling tua. Oke. There are some characters of this method. The first, the emphasis on learning to read and to write. So, whoever learned Latin at the time, they just learn it for reading and writing. Ya, for reading and writing. Artinya di sini kalau bahasa Inggris kan ada 4. There are 4 skills for English, right? Reading, writing, listening, and speaking. But for this Latin, there are only 2 focuses. The first is reading and writing. So students, people who learned Latin at the time, the focus was on reading and writing. Okay. And the second characters, they focus on grammatical rules, syntactic structures, rote memorization of vocabulary, and translation of literary texts. Artinya fokusnya itu adalah mempelajari namanya tatanan bahasa, ya, tatanan bahasa, aturan-aturan bahasa, grammar, sintaktik, gitu kan. Jadi semuanya seperti yang kita pelajari di kelas grammar lah begitu. Kemudian a translation of literary text. Oke. Literary text itu apa itu? Apa itu literary text? Ada yang tahu? Nur Hamidah, apa literary text?
Yaitu teks apa? Sastra. Sastra. Jadi berat sekali, ya, berat sekali. Ya kan dulu kan bahasa-bahasa kerajaan begitu kan bahasanya ya bahasa sastra, bahasanya bahasa kalau kalian lihat film-filmnya itu kan, jadi bahasanya bahasa kerajaan gitu, bahasa ya kerajaan. Cenderung apa ya? Cenderung menunjukkan kalau ketika orang memakai bahasa itu kelihatan itunya, kelihatan strata ya, strata orangnya gitu. Biasanya kalau dia mahir berbahasa Latin itu stratanya secara sosial itu tinggi. Nah, jadi this is the focus grammatical rules. Kalau sekarang if you compare it into English, okay, we don't just focus on the grammar, okay, we focus on many aspects like speaking, writing. As I told you before, there are 4 skills, right? The next, number 3, vocabulary is taught in the form of lists of isolated words, okay. So when the students learn new vocabularies, they just learn that vocabularies, yeah, word by word. For example, book, ya, book sudah book saja gitu. Meja, table dihafal begitu. Jadi menghafalkan seperti itu. Buku, bintang, star, mobil, car. Jadi isolated words, ya. Isolated words artinya kan ada mengajarkan bahasa itu dengan sentence gitu kan. Nah, dengan sentence atau kita menggabungkannya dengan kata yang lain. Nah, tapi kalau grammar translation method ini betul-betul terpisah, vocabulary saja. Nah, gitu. Kemudian long elaborate explanation of the intake phrases of grammar are given. So the teacher teach with the long explanations. So jadi mostly are about grammar rules, ya. Jadi keterangannya itu berpanjang-panjang, itu membahas tentang kaidah bahasa. Ya, ini berbeda sekali dengan praktek saat ini. Kalau kalian mengajar di SMP, for example, the teachers are not required to teach grammar. For example, for speaking, okay. Contohnya sekarang untuk speaking, kan, guru itu tidak boleh menyalahkan ketika anak itu lagi praktek bahasa, walaupun grammarnya itu salah. Baik. Kemudian, oke, sama tadi ya. Medium of instruction was the mother tongue. Oke, mother tongue itu maksudnya apa? Bahasa ibu. Bahasa ibu. Mengajarkan bahasa Latin, tapi dalam pengajaran bahasanya they use their own language. For example, we are Indonesian. We learn English, for example. Okay, we learn English, but when we convey our material to the students, we don't use English as the medium of the instruction. We use bahasa Indonesia. Ya, jadi secara tidak langsung sebenarnya justru bahasa asing itu nanti banyak dipengaruhi oleh bahasa kita sendiri, sehingga nanti kedengarannya tidak asing. Malah bahasa Inggris orang itu kadang-kadang bisa jadi aneh gitu kan. Di pesantren-pesantren biasanya bahasa Arab, misalkan gitu ya, bahasa Arab. Nah, itu bahasa Arab yang digunakan di pesantren itu banyak yang dipengaruhi oleh budaya pesantren itu sendiri. Nah, jadi bahasa orang yang malah jadi kepengaruh dengan cara kita gitu. Nah, itu medium instruction. Jadi medium bahasa pengantar itu adalah mother tongue. And speaking and listening were mediated via conversation classes. Ini bisa ada yang baru masuk kan ya?
Untuk kegiatan speaking dan listening biasanya itu hanya di mediasi dengan kelas-kelas conversation. Oke. Kelas-kelas conversation itu kelompok-kelompok praktek-praktek praktek speaking. Nah, jadi kalau sekarang kan bahasa Inggris ada untuk listening ya, listening ada khusus juga, untuk speaking juga ada khusus peruntukan waktunya, metodenya. Nah, gitu. Tapi untuk Latin waktu itu adalah dimediasi dengan conversation classes. Jadi speaking dan listening skill-nya itu hanya dipelajari dalam bentuk percakapan. Percakapan. Baik. Nah, as I told you before that the grammar translation method was a method that grew in the classical period. Now we are moving to a modern phase of language teaching. Oke. Jadi kita sekarang beranjak kepada fase berkembangnya metode pengajaran, inovasi mulai terjadi di dalam pengajaran bahasa. Yaitu apa itu? Setelah abad 19. Teman-teman sekalian, nanti ini kalau habis kalian masuk lagi ya ke link yang sama ya. Baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Kira-kira apa reasons-nya? Kenapa orang mau harus melakukan inovasi? Why did they want to make innovation? Nah, kenapa kira-kira tuntutannya apa? Nah, there are 4 reasons for the changes. Okay, the first is demand for ability to speak foreign language. As we know that in the context of Latin as a foreign language, the focus was only for writing and speak. Ya. Untuk Latin tadi hanya kemampuan untuk to read dan reading ya. Nah, sementara perjalanan waktu yang namanya bahasa asing itu ada kemudian tuntutannya itu adalah untuk mengajarkan kemampuan bahasa. Maka para ahli waktu itu mulai melakukan inovasi. Ya. Kemudian apa? Linguistic expert say second language or foreign language learning is similar to the first language learning. Jadi kata para ahli dalam pengajaran bahasa itu yang namanya pengajar maupun itu bahasa asing ataupun bahasa Indo kita itu dalam memperolehannya sama saja sebenarnya prosesnya. Ya, sama saja prosesnya. Nah, maka seperti yang dipraktekkan dengan mempelajari bahasa Latin itu tadi atau grammar translation itu tadi itu sudah tidak cocok dengan teori perolehan bahasa, ya, tidak cocok dengan teori perolehan bahasa. Kalau anak kecil mempelajari bahasa ibunya sama dibandingkan dengan kita orang dah besar mempelajari bahasa asing. Jadi sama saja proses perolehan bahasa itu. Maka atas ini timbullah gagasan untuk berinovasi dalam pengajaran bahasa. Nah, ini setelah grammar translation method, then there appear what's called direct method by Charles Berlitz. Direct method. Pernah dengar indirect method? Yang dari pesantren ada nggak di sini? Nah, direct method, metode langsung. Apa itu karakternya? Emphasis on oral interaction, ya. Emphasis on oral interaction. Artinya adalah speaking juga, ya. Speaking di sini menjadi hal utama, gitu ya kan? Jadi hal utama. Penekanannya kepada oral interaction, ya. Interaksi mulut, ya. Ujaran atau komunikasi. Kemudian spontaneous use of language,
Ini ya, ciri kedua dari direct method itu. Jadi tidak di apa namanya, spontan, penggunaan spontan. Jadi si pembelajar bahasa asing ini dituntut untuk berbicara secara spontan, spontaneous language teaching. And then no translation, as in the previous method, a grammar translation method. Translation was key, ya kan? Salah satu kuncinya. But in the direct method, this translation is not used. Tidak boleh yang namanya menerjemahkan itu, tidak boleh. Ya, direct method. Nanti akan kita terangkan lebih lanjut prakteknya bagaimana. Kemudian apa? Little if any analysis on of grammatical rules and structures. Okay. So if you are a teacher, using this method, so you have to avoid too much about grammatical rules and structures. Ya. Tidak penekanan kita tidak kepada grammar, ya, tapi kepada kemampuan oral interaction-nya. Oke. Nah, biasanya begini, ya, guidelines for teaching oral language. Never translate, but demonstrate. Nah, tidak boleh menerjemahkan, tapi demonstrasikan. Contohnya apa? Mengajarkan anak-anak TK mobil, misalkan gitu kan, mobil. Nah, kalian tidak, apa namanya, kita tidak dengan metode ini kita mobil, terjemahannya car, tidak. Car, mobil, tidak bisa begitu. Tapi car, you have to show, to show which is car. Biasanya digambarkan dengan apa namanya itu, barang-barang, apakah mobil-mobilan atau dengan menunjuk langsung, that is car, ya kan? That is car. House, house. Tidak boleh kita bilang ke anak house adalah rumah, no. But you have to demonstrate house. Do anyone who can house here? That is house. Kita tunjukkan di sana. Okay. Never explain but act. Tidak boleh menjelaskan. Misalkan berlari, run. Run adalah dalam bahasa kita adalah melangkahkan kaki. Tidak seperti itu. Run, but you show it with the action of running. Ya, run. Okay, run. I'm running. Kayak begitu ya. Never make. Okay. Never make speech. Ask questions. Never make a speech. Ask questions. Artinya, kan ini oral fokusnya, maka kemampuan bertanya itu, aktivitas bertanya itu dominan di sini. Oke, okay. But never imitate mistakes. Never imitate mistakes, but correct. Ya, jika jadi kesalahan harus dikoreksi. Never speak with single words. Use sentences. Kalau di grammar translation method, words, the students when they learn vocabulary, they memorize it one by one, word by word, book, pencil. But by this direct method, okay, use sentences. I see a car on the street, on the road. I see a car on the road. Kalau kita mengajarkan tentang car, maka kita menggunakannya di dalam kalimat. I see a car on the road. I want to buy a new pencil at the store. Kemudian never speak too much, ya. Never speak too much. Make students speak much. Nah, ini kalau seorang guru, ya, yang menggunakan metode ini tidak boleh ngomong banyak-banyak, tapi membuat anak-anak yang menciptakan suatu kondisi supaya anak-anak ini bisa berbicara banyak. Oke, baik. Never use the book. Ini,
Never use the book. Use your lesson plan. Oke, sebentar. Ini mau habis ya. Jadi kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, ini mau habis, nanti kita lanjutkan, masuk lagi ke apa namanya, ke link yang sama. Kita lanjutkan sedikit lagi nanti, ya. Yang mau makan ya silakan makan dulu. Yang ada gorengannya ya makan gorengan, atau Pak mau minum dulu sebentar. Ini 1 menit lagi, masuk lagi ke dalam ya. Baik Pak, terima kasih Pak.